जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आम घर आम बगीचा चैनल को आम घर आम बगीचा चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत एवं समस्त को मोर दंडवत प्रणाम। जो गुरुजन माने देखुचंती से मोर मथा नत प्रणाम सहित एवं छोट मानकु स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करुच्ची। एबे होची समय 5टा मु छात उपरको आसली मो गार्डन में किसी काम करिवार थिला भाबिली आपण मानक सहित किसी छोट छोट क्लिप शेयर कर दिए। आज वीडियो रे मोर जो बाम्बो ट्री तो कह जीवनी कौन पाम बाम्बो ट्री मु आज गूगल सर्च करके देखुली ए गछ को कौन कह जाए पाम बाम्बो ट्री बोली लिखा हो इंग्लिश रे। ये बहुत गछटी बहुत उपकारी आमको भरपूर मात्रा इंडोर प्लांट ये गछटी ये आमको भरपूर मात्रा रे आमको ऑक्सीजन प्रदान करे। ये गछटी को समस्ते रखिबा कथा घरे भी ये सुंदर भाव में ग्रोथ करें। जेहेतु घर टिके छोट छोट मुझे छात उपर रखी आज से दिन तो से गछ को मु ट्रांसफर करती नुआ कुंड को किंतु गछरे बहुत गुड़िक हलदिया कलर पत्र थिला आ सुखिला पत्र भी थिला मूल रे कुनी कुनी थिला अलिया आवर्जना थिला मु गछटी को सफा करदवा पई आसिली आपण मानक सहित किछि किछि क्लिप्स नवा पई भी शेयर कली। एठी माटी टिके हल्का अछि माटी टिके आज भर्ती करदवा आ टिके टिके माटी दे दवा। आपण माने वीडियो देखंतु वीडियो केमति लागुची निश्चित मते कहबे। गछ तो मु सफा करबी आपण मानक तो देखेबी कंटिन्यू करबी ता सहित मु आपण मानक सहित किछि महाप्रभुଙ୍କ विषय रे किछि छोट कहानी गोटे शेयर करबी। बस वीडियो देखंतु कहानी सुनंतु आ वीडियो जदी भल लागिवो निश्चित लाइक करेंगे और बहुमूल्य मतामत गोटे प्रदान करेंगे कारण आपण मानकर गोटे मूल्यवान मतामत मत नुआ नुआ वीडियो बनाया मोटिवेट करे। ताले आसंतु सुनिबा कहानी को। वीडियो देखुचंती समस्ते वीडियो देखिया सहित मु आपण मानक सहित गोटे छोटिया कहानी काले बोरिंग हे जिवे आपण माने वीडियो देखिकी सेति पई आपण मानक पई छोटिया कहानीटे आनिची बहुत शिक्षणीय ए कहानी रे अछि। आपण माने वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु निश्चित ए कहानी रु किछि आपण को शिक्षा मिलिबो। आज सुंदर कहानीटे नै के आछि मते भल लागिला सेति पई आपण मानक सहित शेयर करिया को बसिली। कहानीटी होछि किए आपणार ताहले आसंत सुनिबा किए आपणार। जणे सन्यासिकर जणे शिष्य थिले शिष्यर घर बाड़ी बापा माँ पुत्र समस्ते थिले। दिने गुरु शिष्य को उपदेश देले केवल ईश्वर हेउछंती तुमर आपणार आउ केही भी तुमर आपणार नुहंती। शिष्य कहले कहीं मो माँ मो स्त्री मते केते भल पाती मते केते आदर करती केते स्नेह करती मते क्षण के न देखिले सेमानंकर सबु अंधार हो जाए सेमान कौन मोर आपणार नुहंती कि। गुरु कहले से तुमर मनर भूल भावना मु तुमको देखई देवी केही भी तुमर आपणार नुहंती। सन्यासी गोटे औषधर बटिका बाहर करी शिष्य को देले एवं कहले एटी को खाई सोई जीवो एई औषधर गुण हेउची जे खाइबो से मल्ला परी सोई जीवो। ठीक अछि से मल्ला परी सोई जीवो समस्ते मन करिवे लोकटी हठात मरीगला किंतु तुमर ज्ञान थिबो एवं सब कथा तमे बुझी परिवो तापरे मु कहिबी बा मु जीवी। शिष्यटी सही कथा कला घर को जाई औषध खाई सोई गला ताकू हठात आसी सोई पड़िबार देखी स्त्री मन रे संदेह हला से देह खराब हैला कि से जाई पचारिला एपरि अबळे सोई पड़ला जे कौन होईची किंतु किछि उत्तर नाही। स्त्री बड़ चिंतित होई पड़ला से जाई देखिला स्वामीर देह रे जीवन नाही। तापरे कौन हैला मोर सबु सरीगला कही कांद बोबाड़ी पकाइला तार कांद शुणी माँ और घरर अन्य लोक माने दौड़ी दौड़ी आसिले लोकटी मरी जाइछि देखी समस्ते चित्कार करी कांदिबाकु लागिले। सही समय जड़े वृद्ध कबीरा सेठारे आसी पहुँचिले से कहले तुमे सब कांदुच कौन पाई तुमर कौन होईछि। जड़े कहला पुओटी मरीगला तार कौन होइथिला कविराज पचारे कौन होईछि ता केही बुझी पारु नाहंती कुआडे जाइथिला एबे घर को आसी हठात सोई पड़ला किछि देह दुख नाही कहले डाकिले उत्तर देला नाही हमर सबु सरीगला। कविराज कहले मु टिके जाई से पिलाटी को देखि परिबी कि समस्ते आग्रह सहकारे कविराज को सब पाख को नहीं गले। कविराज को देखी समस्तंकर कांदना बंद हो गला माँ स्त्री मझिरे मझिरे टिके टिके कांदु थांती। कविराज कौन करुछंती देखु थांती सब परीक्षा करी
କରି କବିରାଜ କହିଲେ କିଛି ଶୋଚନାର କାରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଏ ରୋଗର ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହୌଷଧ ଅଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଏ ଉଠିକି ବସିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଏକାବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କବିରାଜ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବଟିକା ବାହାର କରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଜଣେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ, ତାପରେ ରୋଗୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଔଷଧର ଏହି ନିୟମ ଅଛି। ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ ସେ କିନ୍ତୁ ମରିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକଟିର ବହୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଜଣେ କେହି ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। କବିରାଜର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, କା ମୁହଁରୁ କଥାଟେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କେହି ଆଗେଇ ନ ଆସିବାର ଦେଖି କବିରାଜ କହିଲେ, ଡେରି କର ନାହିଁ, ବେଶୀ ଡେରି ହେଲେ ଔଷଧର କିଛି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇବ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିବାର ନ ଦେଖି କବିରାଜ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ହାତରେ ଔଷଧଟି ଦେଲେ ଏବଂ କବିରାଜ କହିଲେ, ମା ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏ ଔଷଧଟି ଖାଇଦିଅ, ତାହେଲେ ପୁଅ ତୁମର ହଠାତ୍ ଉଠି ବସିବ। ମା ଔଷଧଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଭାବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବାବା ମୋର ଆଉ କେତୋଟି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ସେମାନଙ୍କର କିଏ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବ, କିଏ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ, ସେଇ କଥା କେବଳ ଭାବୁଛି। କବିରାଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଔଷଧ ଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର ହାତରେ ଔଷଧଟି ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କବିରାଜ କହିଲେ, ଔଷଧଟି ଖାଇଦିଅ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୀବନ ନ ଦେଲେ ପରା ଲୋକଟି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବଳି କିଏ ଆପଣାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାତରେ ଔଷଧଟିକୁ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କବିରାଜକୁ କହିଲେ, ୟାଙ୍କର ତ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହା ଭରସା ହେବ। ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏ ଔଷଧ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ସେଠି କବିରାଜ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ଏଠି କେହି ବି କାହାର ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କେବଳ ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ବୁଝେଇଦେଲେ କି କେବଳ ଏଇଠି ଆମର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ଆପଣାର, ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କେହି ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ମାୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଏକଲା ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନରେ ସବୁ କାମ କରେ। ଏତେ ଭାରି ଜିନିଷକୁ ଟେକିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାଣପଣେ ତାକୁ ସବୁ ସୁଇଚ୍ କରିଦେଲି। ଗଛରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ପତ୍ର ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗପଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମୋର ବାହାରିଛି ପାଚିଲା ପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେ ଗଛରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଗୋଟେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସପୋର୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏଇ ସହିତ ମୋର ଗଛର କେୟାର ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ୟା ଦେହରେ ସାର ଦିଆହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇକି ମାଟିଟା ଓଦା ଅଛି। ଟିକେ ଖରା ହେଇକି ଗଛ ମାଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ୟୁରିଆ, ଗ୍ରୋମର ତା ସହିତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଖତ କିଛି ଦେଇଦେବି। ଗଛ ପୁଣି ଆଗ ଭଳିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି ପତ୍ର ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଗଛରୁ। ଆଉ ଗଛକୁ ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବର୍ଷର ଥରେ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ ବାହାର କରେ, ପତ୍ର ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇପ୍ର କରିଦିଏ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ତ କୁଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେବତୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଛି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ସେପଟେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାପଚର କରିନି। ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା କାମ, ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କି 4ଟା ବେଳ ସମୟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳାଖେଳି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା ବାହାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।